अगर 2 दिन में हमारे मुतलबात तस्लीम ना हुए तो इंशाल्लाह बांग्लादेश तर्ज पर आएंगे और इसी इस्लामाबाद में बांग्लादेश तर्ज पर वजीर आजम की कुर्सी इंशाल्लाह मैं सर पर उठाकर बाहर बाकी हमारी लीडरशिप है, हमारे दिल जलते हैं। मैं वजीरिस्तान में बैठकर ये हमारी बहनें बेटी है, खान किस लिए जेल में है, हम सब के लिए, कबाइलों, पख्तूनों, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सब के लिए लड़ रहा है। और हम उधर से देख रहे और हमारे MNA MPA बिलखसूस जनूबी वजीरिस्तान के MNA MPA और इस तरह तमाम ये वगैरह मैंने चंद नाम लिए, बाकी सारे कंप्रोमाइज है, सारे डरते हैं। और खान साहब की एक बात थी कि ये खौफ के बूथ तोड़ डालो, और ये खौफ के बूथ जो नहीं तोड़ रहे वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं, और जिन्होंने खौफ के बूथ को लात मारी है वो बहादुर लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। मैं मुतालबा करता हूँ कि मजीद हमारे बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। ऐसा ना हो कि वर्कर अपने आप निकल जाए, फिर ना किसी लीडरशिप की बात मानी जाएगी, और यही वर्कर फिर इंशाल्लाह तमाम फैसले खुद करेंगे। उससे बेहतर है कि पहले ये हमारे हक के लिए, हमारे हकूक़ के लिए, इस धरने के लिए बाकायदा ऐलान करे। हम किसी 2 फरवरी तक नहीं बैठ सकते। हमारे बुजुर्ग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, तमाम पार्टियाँ हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि फरवरी महीने 8 फरवरी को आपने पैजाम हड़ताल करना है। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, रोजाना इस पर पानी बरसाया जाता है, कबाइलों पर रोजाना माटर बरसाए जाते हैं, और आप टेम पर टेम दे रहे। कसम से इस तरह नहीं होगा। हम निकलेंगे, हम लड़ेंगे आईन और कानून के दायरे में आखिरी हक तक, या जाम शहादत नोश करेंगे या इंशाल्लाह खान को रिहा करेंगे। राना सनाउल्लाह को मैं ये बात कहता हूँ कि वो यहूदियों और अमेरिका के सफ में खड़ा है, और हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजलूमों के सफ में खड़े। खुदा की कसम से अगर इस दफा हम आए और पुरअमन आए और इन्होंने आईन और कानून को हाथ में लिया, हम नहीं लेंगे आईन और कानून को, लेकिन इसने अगर हमारे एक वर्कर को मारा, खुदा की कसम से उसके 10 वर्कर को मैं मारूंगा। ये जो गैर आईनी गैर कानूनी जर्नल है, अल्लाह की कसम से अल्लाह ताकत वाली जात है, और अपनी कुदरत ताकत से इंशाल्लाह इनको अल्लाह उड़ाएगा इंशाल्लाह। वजीरिस्तान से, मीरानशाह, शुमाली जनूबी, खैबर से, क्वर्मा से, खैबर से, ये जितने कबाइल निकलेंगे ना, जब आपकी तरह सहाफ़ी उनसे सवाल करेंगे कि आपके पीछे तो कौम निकल आई, हम तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहे, हम तो इस्लामाबादी चौक नहीं आ रहे, ना अडियाला आ रहे, हम तो पिशावर जाएंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम को पिशावर की दावत देंगे। तमाम PTI वर्कर को, तमाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो पार्टियाँ हैं उनको कि अब लीडरशिप को छोड़ो, हक सच के लिए लड़ना है, और हक सच के लिए खून देना होगा, और खून के लिए वर्कर पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक तैयार रहेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सहाबा ने शहादत नोश की है, उनके दर्जात, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जे मिलेगी। ये आज मैं वजीरिस्तान से किस लिए आया हूँ? मैं खुदा की कसम से हक और सच के लिए आया हूँ, मैं खुदा की कसम से रूल ऑफ लॉ के लिए आया हूँ, खुदा की कसम से मैं इस्लाम, शरीयत और हमारे मुकद्दस आईन की खातिर आया हूँ। और अगर मुझे अभी रास्ते में ये थर्ड अंपायर शूट कर दे तो मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि मैं जन्नतुल फिरदौस जाऊंगा। उन माओ बहनों को खून रायगा नहीं जाएगा, उन्हीं खून से इंशाल्लाह इनकिलाब आएगा। और ये जो अमेरिका, इसराइल के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हुक्मरान है, और ये जो गैर आईनी गैर कानूनी जर्नल है, अल्लाह की कसम से अल्लाह ताकत वाली जात है, और अपनी कुदरत ताकत से इंशाल्लाह इनको अल्लाह उड़ाएगा इंशाल्लाह। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखेंगे किस तरह डराते हो हमें तुम, हम देखेंगे किस तरह डराते हो हमें तुम,
اب نام نہ لینا، اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، اب نام نہ لینا، اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، عمران ہمارا ہے خان ہمارا، عمران ہمارا ہے خان ہمارا۔ عمران خان جن کا نام کہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے، نہیں دنیا کو دکھانا چاہتے، نہیں سنوانا چاہتے، یہ یاد رکھو اس ملک میں اس قوم کے منہ سے اگر کسی کا نام گونجے گا تو وہ ہوگا عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان نیازی۔ کرو حیا کرو، عمران کو یاد کرو، ایک ریاست 100 دستور، نامنظور نامنظور، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ راکھ گٹھن ہے آزادی، اس راکھ کے اندر آزادی، پولیس بھی ہوگی آزادی، لاٹھی بھی ہوگی آزادی، یا پھر بھی کہو گے آزادی، ذرا سوچ کے بولو آزادی، جب سوچ لیا تو آزادی، پھر ڈرنا کیسا آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، دل پھاڑ کے بولو آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، عمران خان زندہ باد۔ منافقت کو چھوڑو، خان بھی باہر آئے گا، ملک ترقی کرے گا، فوج بھی ترقی کرے گی، خان اور فوج کے مسائل ہم حل کریں گے۔ شکریہ سر۔ منافقت چھوڑیے۔ جدوجہد تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804، سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804، رہا کرو رہا کرو، خان کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو، خان کو رہا کرو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، چوکیداروں کو ایک دھکا اور دو، چوکیداروں کو ایک دھکا اور دو، لیتے رہیں گے آزادی، لیتے رہیں گے آزادی، خان کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیری انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، خان تیری انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی، میرا باپ بھی دے گا آزادی، مریم بھی دے گی آزادی، مریم بھی دے گی آزادی۔